Салом алейкум, Нави. И видео то по-любому мебини, барки ты хиднам чиза мехости ки матра видео кати ответ бутам. Бисёри бад мана тема кадан ки акати агон ошибка карди ки Навик мега секрето там мегум та ответ надоди Исус не ма дилем прайма нисбати Навик особенно ягон хатоги накадам. Ну фақат як хатоги кадам гапа марда киш. Амка хатоги кадам ки амо одама бовар кадам, как до дардонист. Амка хатоги кадам тамом. То, что да иджа тема шдеста ки чима матфет наметун бароки мараметун рангве тумарге тейтаре то базиту тари секрете ма пасанам неки гапо просто так намемунам ки гапо аз не яро ҷавоб талаб мекунам ки ту беоснования мисол хуби мо знавика мар мегу хуби ӯ дар ҷое мераса ки 5000 одам дистию нун мехӯра мара спрос мекунам ки тира чӣ мирғи шалда ки мир гуфтиш мисол испосоли айна викам мешава ки чӣ ба мир гуфт реп чекта пушти реп бачка мехезид семья фарзанди мара гап мезанид дар комментариё хитовха насиҳат мекунӣ ки ин кадом духтарак намечико кади хеле бигирем ду дарактам как-то бигирем ку мақсад хеле хит кади чикор кадаги мара душмани хеле медуни айма да аввал до дарта насиҳат кад намуне ки до дараш медуни ҳатя бо ман в курсем брачка ту пеши киёда чӣ гуфтести бо мара мегӯянд ки Навик тев чӣ ба трай таригу ай пуштию трай хеле кад и гапода ман ягон чиза бовар намекунам барои чи барои ки гапо ай дани ҳар касам ман ай дани худ нашинам чиза бовар намекунам артане ки ай ма ошибка дидаги нести то просто мақсад звездашавӣ як намуди политика то қамта бизао ози интересни маҷуда гапитай молодец худотрам звездашавӣ амин чхеле ки худод мехоҳӣ не ки звездарам ша ярзан мудам мепурӯ ярзан ҷои марам мегиранд ҷои трам мегиранд ягома репер намемонем тим боле звезда якмар ба ҳамин хотир ай пушти реп листои таяҷода лезит кардан семья як аста як аса пас задан и гапо ҷавобгарӣ дорад мисол нашод батлама зад ноя чи бугум ҳамин қагапто мегум ама батлероз номятон шукин ма батлер матлер нестам клаус плаус млаус клаус визов пизов натен мада солое ки ман ба хидмандер будам ман мезадам батл матл фристайл ӯ давро дигар чиз буд ози дигар давра ози ман ба худо изон мекашам ду рӯз пас фарзанди ман талабаи мактаб мешавам мегӯям батли атата тамошо кун батл чия ақурат парзанӣ ман як каса насиҳат мекунам фарзанд ман ду рӯз пас мегӯя ата худо видеота чӣ меша мисол дали худоварам ата батлерорам душманомам дӯстомам соҳиби зану фарзанд кунам баъд камтарак панятко бо дигар меша ба гузашти вақт ба ҳамин хотир баъд бля як гала гап доштам мароси гап бо чӣ гуфтанӣ будам хелем хеле гап чапай в общем не стоит пушти реп вступат кардан вале ман иншолло худу москва рахким тара давҷа мебинем қатид гап мезанем ё ки худованд тани сиҳату тасоқ саломат ватан биёй тоҷикистонда қатид мешинем гап мезанам бисёр гапо ки ести нашуди ма дар пеши як кас як хел тема мекунӣ мара пас мезанӣ дар пеши дигариш дигар хел ту дар пеши чанд одам мара чанд намуд пас задагӣ ман қатӣ чанд гап задам ман хати худам намедонистам ки чӣ баам хеле шуд охир он рӯз мо шуморо маърака файрод кардӣ будам студия рафтам уже темаи хеле шид ки короче горе спрошидан Исуса даже бо саволҷавоб шид ки нисбати ҳамин одамо чӣ гуфтанӣ ман гуфтам нисбати ман ҳеҷ гуфтанӣ нестам тай в общем чӣ хеле ба хитона қабул мекунед проблемаи хитона хеле мухлисон будам гуфтаним ки аҳамият надиҳед тари чиз якум бор нест кумада мисол одинака буд кӯр буди хеле реперое ки дис мезадан видео мекардан мада знам одинака ки ҷошид мисол хеле бисёр аҳамият надиҳед як меоянд мераванд чизора нестоитай ба назар гуфтан пус против мазеса задам гира анашод секретои ман чизера медуни майли гуфтам бигӣ вроде би чирам намедуни хиёле мекунам ягон секретерам надонам ки мара пас бизан анашод 12 ту мегӯи 12 ман хеле рост шав бугум 12 чия халқа может ханда бигира 12 вақте ки ман нам дареб хестеса будам нам пайдо шдеса байн як дуда ва мара чӣ хондаги будам он қати мара бисёри ошно кунанд 12 рӯзе ки чашмои ман надид офтоба 12 шабе ки чашмои ман надид хоба баъд ями трек зур качат кард ҳама мегӯ ки репа ба 84 хондаги учан ба конкретно громид мекарда
بعد من داشتی نتونستم ایزو کشیدم بگم که نه رپی ما هایدگون رپی هاگون ویدیو کردن نگفتم رنگت خیلی پیاری نکردم ما بعد چه بگم روی بعد داشتی ترکم تا 12 گفتم که مردم بفهمن ایلی پوزن که وابشون ترک ما بعد بسیاری بعد خلق پرسید که چی معنی داره ما گفتم زدنای فرصتی استفاده برم اون کاری فایده نکنم 12 را گفتم کتاب قرآن سوره بقره آیت 60 میگه که 12 بنی اسرائیل قریبای تشنگی میمرد وقتی که حضرت موسی علیه السلام گذران شد نیل ای فرعون لا انگریزان شد برای خداوند دامد 12 قوم اسرائیل آب شیرین نبود که بخورن حضرت موسی اساش قطعی زد 12 چشمه شیرین پیدا شد که زنده موند مثال من هم خطاب دادم که 12 همین معنی را داره قطعا 12 هیچی معنی نداره نه حیاتی خیلی نه هیچی как-то اگر این قدر کم تقنیت توی که من بخیلی کردم موجود نسبتی بخیر یا که من نخواستم که مینتی ما را بگن ای اوای یا که سراستی من شدم تمام نمیقدر سه 12 اول چیزی را میدونیم برایش که گفتم بگی میکروفون ای تو چند قیمه فورد چک بعد ویدیویی که من نشد گرگ پرگ چیزایی که کردیم همه برای بخشتن نکش پرسیکه همه یوت در نزد دیگه چیزایی دیگه هودم وای صد تا قطع حیات داخلی تای کش در باجوی پاشن قنات نداری بسیاره داموی که نسبتی من کاروی که در گنکیران علی پوزن مایده بخشون هم میکشن تخیل میدونی که من ای پیش کیورا پادش که کردم بعدش تو میگوی نشد سوم میسوسه من سوما کار کرده استم ما واریانتی خدمت میام با می ایرپ سوم کار میکنم و با یوتیوب پویا کاتی فید میکنم و کاستا تکس میفروشم میسوسه در خیلی تیمانه که ما ترتیب برای سوم برای کی پرشکت زندگی ترامرنگ زندگی ما قاین استیم و هر دنیا سطح در زندگی داریم سطحی که باین استیم نمان نت ما ات سوم خواندن همتون تایم ابا دیوردم به امی بیرانه پرشکو امی بیرام ملیانه ایرنسته в общем, гумада сумбата Исуса. Кай панотон вахто гапа бисёри бад накунем. Ҳама каса зинда сарбаланд бошем. Ва мехоҳем навик чақчақ мекунем. Нашоди гапотам.